परम प्रभु श्री अरविंद एवं श्री मां को श्री चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम। समस्त उपस्थित अपा भाई मान को स्वागत करुछि तथा मो तरफ समस्त को प्रणाम। दिव्य भिक्षु भाई अपा माने मांकर वाणी शुणिबा पई उत्कंठित होइकी आपण माने रहिसंती। आपण माने समस्त विज्ञ मांकर करुणा आपण मान सहित रही। कारण नियमित भाव में आपण माने यही कार्यक्रम रे भाग नौचंती। तेणु समस्ते से ही मांकर आशीर्वाद कृपा पात्र। आज विषयटी रत्न प्रभा अपा कहले जहा आलोचना करा जिवो विषय वस्तु होछि द मदर्स राइटिंग्स। ये विषयटी आलोचना करबा पई बहुत दिन आगरू अपा मते निर्देश देइथिले। मु एमती गोटे विषय वस्तु को आलोचना करबा जाय कि प्रथम रे टिके कंफ्यूज हो जाइथिले। काहेकि जे मांकर राइटिंग्स लेखा उपरे मु आलोचना करी। आलोचना करबा शब्दटा संपूर्ण रूपे भूल। मांकर लेखा को आलोचना करबा किबा पर्यालोचना करबा आम मानकर कहीं कहार भी क्षमतार बाहर से गुड़िक आम ताहा कर परिबा नहीं। तेबे कौन कर पारू मु भाबिली जे केवल याकू किछि जदि मु उपस्थापना करे जहा मांकर लेखा गुड़िक रही ता भितरु अपा भाई मान सहित किछि आलोचना करबा भली किछि आपण मान सह मिसिकी से आनंद नेबा पई ताहा कर पाए। ता भी मु देखिली जे अत्यंत दुर्भ व्यापार। किछि दिन पई मु निजे ही टिके अप्रस्तुत रहिली जे किभली भाबरे उपस्थापन करबी। मांकर लेखा विशाल एते बहु दिग बहु विविध विभिन्न विषय रे परिपूर्ण आउ एते समग्र भाबरे एमिति लेखा एते तार विषय वस्तु ताको मु बा को दिगटी तार कोन केमिति भाबरे आलोचना करबी। मोर द्विधा गुड़िक आपण माने होय तो बुझी पारुथिबे कि बुझी पारु नथिबे। तेबे मो स्पष्ट भाबरे ए कथाटा कहूची जे को दिगरु केमिति मु आलोचना करबी। तेबे भाबिली जे विषय वस्तु गुड़िक जो गुड़िक मांकर आमको बहुत भल लगुच से गुड़िक आलोचना करी। किंतु मते जहाँ भल लगुच हुए तो समस्त को आपण मानकू जो माने उपस्थित अछंती समस्त को भल लागिवो तार किछि माने नहीं। किंतु जहाँ हेले भी सेटा होछि मांकर लेखा। तेणु सेथिरे भल मंद लागिवार किछि चर्चार विषय ही नहीं। सबु किछि ही आमरी पाई आमरी आत्मा पाई ही जहाँ उद्दिष्ट भल लगिबा मंद लगिबा से गुड़िक सब केवल मनर रुचि विचार यार ऊर्ध्वक न जाइए आम मां को किभली भाव में आम बुझा को चेष्टा करबा बा तांको विषय रे जानिबा को चेष्टा करबा। आम जदि या सहित सब बेले आबद्ध होगी रही जाऊ कोटा मते भल लागिला न लागिला एटा तो संपूर्ण मन प्राणर कथा भितरे ताहले मु आत्मा को स्पर्श करिबि किंती जोठी कि जी की सब किछि ही केवल आत्मार उद्देश्य रे ही विशेषतः लिखिछन। केवल आत्मा उद्देश्य रे कहले भूल हम कहीं सब किछि को ही आम जीवन से नहीं छथि। तेणु मु देखिली एतर गोटे माँ जे कि केवल जे आम पे आध्यात्मिक आलोचना करबा पई सेथरे ही भाग नउछन ता नुह। आम जीवन आध्यात्मिक अग्रगति सहित
ଆମର ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପ୍ରାଣିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ସମୂହ ତଥା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଏବଂ କେବଳ ମାନବ ଜାତି ନୁହନ୍ତି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ତାଙ୍କରି ଏଇ ୟା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ସିଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଯେ ମାନବ ମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ତାହା ନୁହଁ, ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିନାହିଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ, କାହିଁକି ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ହିଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଜନନୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣାକୁ ହିଁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବୁ? ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ ହେଇକି ଜୀବନ ବିତାଉଥାଉ, ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ କେମିତି ବାହାରିବୁ ତାରି କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଉ। ଆମେ ୟା ଭିତରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବୁ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବୁ। ଭାଇ ବାପା ମାନେ, ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ୟା ଭିତରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପଡିକି କିଛି କିଛି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡିକ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛି। କିଛି ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯେ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ବା ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହଜୀବିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ହେଇଛି ତାହା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେବି ନା ରାଇଟିଂସ ଅଫ ଦି ମଦର। ରାଇଟିଂସ ମାନେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଲେଖା ଉପରେ, ଲେଖା ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଥିରେ ମାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଲେଖା ହଉଛି 17ଟି ଭଲ୍ୟୁମ। ସେ 17ଟି ଭଲ୍ୟୁମ କୋଉ ଗୁଡାକ ନା ଯୋଉଟାକୁ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ଭଲ୍ୟୁମ୍ସ, ସେଣ୍ଟିନାରୀ ୱାର୍କସ ଅଫ ଦି ମଦର। ୟା ଭିତରେ 17ଟି ଭଲ୍ୟୁମ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଯେ ଅପ୍ରକାଶିତ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ବହି ବି ରହିଛି, ସେଗୁଡାକ ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଣ୍ଟିନାରୀ ୱାର୍କସ ଅଫ ଦି ମଦର ଯୋଉ 17ଟି ଭଲ୍ୟୁମ, ସେ 17ଟି ଭଲ୍ୟୁମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବି, ତା ଭିତରେ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ତା ଉପରେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଯଦି କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ସେତିକି ବି କହିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅସମ୍ଭବ ହିଁ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କଲି କେତେ କେତେ ବହିରୁ ଏମିତି କିଛି ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହଠାତ୍ ଯେଗୁଡାକ ଆଖିରେ ପଡିଲା, ଯୋଉଗୁଡାକ ପଢୁ ପଢୁ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଛି, ଏମିତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ କିଛି ନେଇଛି। ପୁଣି ତାକୁ ବିଚାର କଲି ଯେ ରାଇଟିଂସ ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାକୁ ମୁଁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କଲି। ଆଉ ଲେଖା ଗୁଡିକ ଭିତରୁ କିଛି ମୁଁ ବାଛିଛି। ତେବେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ଇଏ କଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡିକର ଗୋଟେ ସାରାଂଶ ସମୂହ ଭାବରେ ମୋର ଧାରଣା ଭିତରକୁ ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ବାଣୀ, ମେସେଜେସ୍, ବାଣୀ ଗୁଡିକ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଏବଂ ବାଣୀ ଗୁଡିକ ଏବଂ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରେରଣା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଆଣିଦିଏ। କେବଳ ଯେ ପ୍ରେରଣା ଆଣିଦିଏ ଏବଂ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକରେ ତା ନୁହଁ, ଏଗୁଡିକ ଏକ ଆଲୋକ ଦୀପ୍ତ ବାଣୀ, ଆଲୋକ ଦୀପ୍ତ। କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ହିଁ ସିଏ ଶକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ମା ନିଜେ ହିଁ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଆମେ ଲେଖିବା ଭଳି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡିକ ନାହିଁ। ସେଇ ଲେଖା ଭିତରେ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ, ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଶକ୍ତି କିଛି ସେ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ପଢୁ, ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ପଢୁ, ଯୋଉ ପେସେଜ ପଢୁ, ତା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରେ। ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ୍ତ ଅଗ୍ନି ରହିଛି, ଆମ ଭିତରର ଅଗ୍ନିକୁ ସେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ତାହା ସୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ ମାଙ୍କର ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ପଢିବା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରେ। ଆମ ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ଯେ ସତ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, ଜୀବନଟା ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏତେ ସହଜ। ଆମେ ଯେମିତି କେବଳ ଖାଇ ପିନ୍ଧିକି ଯେ ବଞ୍ଚିବା ତାହା ନୁହଁ, ଜୀବନର ଗୋଟେ
निर्दिष्ट उद्देश्य रही ताकू आम अनुभव कर केतेबेले ना मांकर बाणी गुड़िक आम भितर जितेबले गोटे मशाल भली जली उठिब आमर अंतर अग्नि को प्रज्वलित करिवो आमे सेतेबेले सेडी को देखि परिबो। हां तेबे मांकर बाणी रो सेथि आ गुटे सेथुरु मु देखिली जे से जो प्रश्न उत्तर गुड़िक देछंती सब गुड़िक माध्यम होइचंती किए आश्रमाइट्स बा जो माने आश्रम को आसुथिले आश्रम सहित संबंधित बा स्कूल रो छात्र छात्री मानक सहित जो वार्तालाप होइछि ता से माने माध्यम होइचंती से माने को माध्यम रे सब गुड़िक आम पाख को आसीछि किंतु सेथिरे देखा जाए जे केवल जे जो माने अंतवासी बा आध्यात्मिक साधना रे व्रती हेकि आसीचंती बा से स्कूल रो छात्र छात्री ताहा नुह सेटा समस्त मनुष्य मानक पई उद्दिष्ट ताहा मु सेथिरे देखि पारिछि। समग्र केवल समग्र मनुष्य मानक पई केमिति ना उद्देश्यटा होची समग्र मनुष्य जाति पई माध्यम होइचंती एई मानक सहित आलोचना पर्यालोचना हेची एवं से बाणी गुड़िक प्रकाशित होइछि एवं सबुठी प्रसारित होइछि सेठी आम जानिचे जे माँ 1914 मसीहा मार्च 29 तारिख दिन पंडिचेरी आसिले प्रभु को प्रथम थर पई दर्शन कले तांकर स्वामी को सहित रिचार्ड पॉल को सहित से आसीथिले किंतु सी प्रभु को भगवान को अन्वेषण करिवारे ही से एठी के आसीथिले आमे से तार या भीतर को जीवानी किंतु सेथिरे कहबा जे से पंडिचेरी आसीकी आश्रम सहित संपृक्त हेले एवं प्रथम थर पई 1914 रे आसीबा परे फेरी जाइचंती पुणी 1920 मसीहा एप्रिल 4 तारिख रे फाइनली आसीचंती से निष्पत्ति करिसंती जे से एठी आसीकी श्री अरविंद सहित कार्य करिवे एवं श्री अरविंद जो उद्देश्य नहीं कि ये पृथ्वी पृष्ठ आविर्भूत एवं जो उद्देश्य से कार्यकारी करने को जाउछंती से उद्देश्य को सफल करने पई मांकर अवदान अनिर्वार्य श्री अरविंद एटा अनुभव करथिले एवं मां मध्ये अनुभव करथिले तेणु से स्वतः से निष्पत्ति नैथिले एवं 1920 मसीहा एप्रिल 4 तारिख दिन पंडिचेरी आसीथिले ताकू आमे फाइनल अराइवल डे भाव रे पालन करूचे सेठू आरंभ होची आश्रमर जो अंतवासी थिले सेमानकर यात्रा केते सुगम हो जाय अर्थात जो माने आध्यात्मिक साधना पई श्री अरविंद पाख को आसीथिले किंतु ठीक गोटे आश्रमर वातावरण सेठी समस्ते सृष्टि करि पारि नथिले मां जानिचे श्री अरविंद जानिचंती मां होचंती से कार्यकारिणी शक्ति जे कि याकू रूप देबा पई ही उद्दिष्ट सी आसी जेतले एठे पहुंचीचंती 1920 मसीहा ठारे 20 मसीहा रे ता पर ठारू एठे सब अंतवासी मानकर जो कार्य आरंभ हेछि हम जानो तेरे तेरे जो प्रश्न उत्तर गुड़िक तांको भितर जो प्रश्न जात हुए काहार भितर जो माने अभ्यास योगाभ्यासी थिले से माने को भितर जो प्रश्न जात हुए ताकू से समाधान मा समाधान करिसंती आउ ताकू नूतन दिग से देइचंती किमिति नूतन दिग देइचंती जे साधारण आश्रम जीवन भली श्री अरविंद आश्रम जीवन नुह आमे समस्त जानिचे ये जो गोटे से कहचंती गोटे नूतन आलोक जन्म लाभ करिछि से नूतन आलोक को पृथ्वी पृष्ठ रे रूप देबा पई मा ही तार दिग निर्देश कर परिबे ताहा अन्य माने को से जन किभली भाव रे से नूतन आलोक ए पृथ्वी पृष्ठ रे जन्म ग्रहण नै कि कार्यकारी किभली भाव रे हबो तार दिग निर्देश मा करिसंत तेणु ए जो अभ्यासार्थे योग अभ्यासी थिले से मानक भितरे योगरे से सहायक हेई पारिथिले ता परवर्ती समय रे से चिंता करिसंती जे स्कूल गोटे सेठी आश्रम भितर गोटे स्कूल प्रतिष्ठा करबा पई स्कूल प्रतिष्ठा हेछि सेथिरे तांकर उद्देश्य रहितला जे पिला दिनु केवल जे जो माने
ବୟସ୍କ ହେବେ ବା ଯୋଉମାନେ କୋଉଠୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ମୁଖ ଫେରେଇ ନେବେ, ସଂସାରରୁ ମୁଖ ଫେରେଇ ନେଇକି ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ଆଶ୍ରମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କରିବେ, ଏଇ ଦିଗ ଗୁଡାକ ଆମର ଯୋଉ ପୁରାତନ ଧାରା ଥିଲା ମା ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପିଲାଦିନରୁ ଛୋଟ ପିଲା ବେଳୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଆଣିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯଦିଓ ସେଇଠି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଏଇ ଯୋଗ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କିଛି ଧରାବନ୍ଧା ନୀତି ନିୟମ ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଧରାବନ୍ଧା ନୀତି ନିୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ନ ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଥିଲା ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୁରାତନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଥିଲା ତାକୁ ସେଇଠି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଜଣେ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହେଇପାରେ, ଯଦି ଜଣେ ଇଚ୍ଛା ନ କରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗକୁ ନ ଯାଇକି ସିଏ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ରୁଚି ନଥିଲେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବା କଥା ସେ ସେମିତି କରିପାରେ। ତେଣୁକରି ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ରମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଟା ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସେମାନେ କେହି ହେଲେ ଯେ ଯୋଗୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯୋଗୀ ହେଇଥିଲେ ତା ନୁହଁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ପଢିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲଟା ହଉଛି ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ବା ସେଟା ହଉଛି ସମୟ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଏ ପ୍ରିପାରେସନ ଟୁ ମେକ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ capable of thinking, studying, progressing and becoming intelligent if they can, all that must be done during the entire life and not only in school. ତା ଅର୍ଥ କେବଳ ଜଣେ କଣ କରିବ, ସ୍କୁଲ ଇଜ ନଟ୍ ସ୍କୁଲ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଏ ପ୍ରିପାରେସନ ଟୁ ମେକ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ capable of thinking, studying. ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଯିବ, କେପେବଲ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ, ଯୋଉ ଦିଗରେ ଚାହିଁବେ ସେଇଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିକମିଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଇଫ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ବା ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସବୁ କିଛି ଏଇ ଯାହାକି ମାନେ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଭିତରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହବ ସେଇଟା ଏଇଠୁ ହିଁ ତାର ମୂଳ ଦୁଆଟା ଏଇଠି ଥିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍କୁଲ ତାର ଉଦାହରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ସ୍କୁଲ ବା ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଭିତରେ ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ତାର ମୂଳଦୁଆ ଏଇଠି ଥାଏ। ସେ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଜୀବନକୁ ସେ ଗଠନ କରେ। ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମୂଳଦୁଆଟି ଏଇଠି ପକେଇଥାଏ ତା ଜୀବନକୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫ ତା ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫ ଏଣ୍ଡ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ସ୍କୁଲ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ହିଁ ଯେତିକି ତା ଭିତରେ ନୁହଁ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫ ଭିତରେ ସେଇଥିରେ ସିଏ ତାର ମୂଳଦୁଆ ଏଇଠି ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ। ଏମିତିକି ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ରହିଛି ଯେ କେବଳ ସେତେବେଳକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ତା ନୁହଁ। ସେଇଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନକୁ ମା ଏଥିରେ ଆଶ୍ରମରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ ନେବେ। ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ଜଣେ ପଢିବ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଶରୀରକୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଠନ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବନି। ଆଉ ସେଥିରେ ଶରୀରର ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ସିଏ ମଜବୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବନି।
ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଏଇ ଧାରଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ସହଜରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ସମାଲୋଚନାର ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପାତ୍ର ହେଇଥିଲେ ମା। କିନ୍ତୁ ମା ସେଥିରେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ କସରତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସେଇଠି କହିଲି ଯେ ପ୍ରଥମରେ ତାକୁ ହିଁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଯେ ଟ୍ରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଲାଇଜ୍ in the widening of the spirit and the abolition of all limitations। ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ୟା ଭିତରେ ତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟି ସେ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ଟ୍ରୁ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ୱାଇଡନିଂ ଅଫ ଦି ସ୍ପିରିଟ, ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା, ଆତ୍ମାର ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ଏଣ୍ଡ ଦି ଏଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଅଲ୍ ଲିମିଟେସନ୍ସ, ତାକୁ ଯୋଉ ସୀମା ବନ୍ଧନ ଆମେ ରଖିଛେ ସେ ସୀମା ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସବୁ ଏଭଲିସ୍ କରାଯାଏ ତେବେ ଯାଇକି ଟ୍ରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଆମେ ସଂସ୍କାରକୁ କେତେ ଜୋର ଦେଇକି ଧରିଥାଉ। ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କାର, ଅଭ୍ୟାସ, these are all the limitations। ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବିବୁ। କାହାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଛି? ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କେବଳ ଯେ ମନର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଲା ବା ଧନର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଲା, ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କହିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଛି ଅଲରାଉଣ୍ଡ। ସବୁ ଦିଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବ ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ, ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ଆମର ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ, ପଡି ରହେ, ତାହେଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ତାହା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଶ୍ରମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତଥା ଯୋଗାଭ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ହିଁ ମା ପରିସମତି କରି ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଲାଇନଟା କହିଲି ସେଇଟା ହଉଛି 22 ଅକ୍ଟୋବର 1971ରେ ମା କହିଥିଲେ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ ବହିଟାରେ। କେତେ ଗୁଡିଏ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ ବହିଟି ହଉଛି ଭଲ୍ୟୁମ 12, ମାଙ୍କର ଯୋଉ 17ଟି ଭଲ୍ୟୁମ ଭିତରୁ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ଉପାଦେୟ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ୟାରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଯଦି ଗଠନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବହିଟି ବହୁତ ଉପାଦେୟ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ ବହିଟି ମାଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ 12 ଲେଖାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ କେତୋଟି ବିଷୟ କେବଳ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସେ ଯେ ହେଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ମା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ତଥା ଆନ୍ତର ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସେ ସବୁବେଳେ ଦଉଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟି ଯାକର ଅଗ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହବ। ଯେମିତି ଆମେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର ଜୀବନର ଯେ ପରିପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ବା ଆନ୍ତର ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କମ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ ତେବେ ଏଇଠାର ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଉଭୟ ଆନ୍ତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଶ୍ରମର ବାହାରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ୱାର୍ଲଡ୍ସ ଲଙ୍ଗ ଏଗୋ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ମା 1914ରେ ଆଶ୍ରମ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ
फ्रांस रे मध्य से गोटे गोष्ठी गठन करथिले जोतरे कि आध्यात्मिक आलोचना करथिले 1912 मसीह रे कि से मानकर से जो प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस लेखुथिले अन्य बहिटी विषय रे आलोचना करबा से बा सेते बेले फ्रांस रे मध्य जो तांकर आलोचना गुडी के रखिथिले से आलोचना गुडी को मध्य पंडित आसिया पूर्व बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला केवल जे जो माने आध्यात्मिक जीवन यापन करने को चाहूले से माने नुहंती साधारण जीवन रे मध्य जो माने थिले तांको प्रभावित कर पाइतला सेहितरु गोटिए उदाहरण हम कहिबी जे दी वर्ड्स लॉन्ग एगो भितरे गोटे कहानी अछि दी लीडर बोली कि देखिबे दी लीडर रे से कहबे को चाहउचंती रशियन रिवॉल्यूशन रे जो माने कि जो ए जो रिवॉल्यूशनिस्ट थिले से माने मध्य मांकर लेखा द्वारा प्रभावित होइछंती दी लीडर कहानी से लीडर जीवन रे से किबेली मांकर बही कोठी तांको लेखा पाइछंती आ से माने इतरे प्रभावित होई कि मां को आसीगी मिसिछंती मां को सहित का देखा करिछंती आ से माने चाहुचंती किबेली भाव से निजे मिसिया परे से कहउचंती से होचन जने रिवॉल्यूशनिस्ट कोन तांको उद्देश्य होउची जे से रिवॉल्यूशन चाहुचंती अवश्य सेते बेले रशिया रो 1907 मसीह रे घटनाटा से लिखुचंती जेतोल कि प्रथम विश्व युद्ध मध्य होई नथिला ता पूर्वर घटना रशिया रे एमती सब विप्लव आरंभ होउतला सामाजिक जीवन एतटा श्रृंखलित नथिला ता भितरे किछ लोक चाहुतले जे ता भितरे श्रृंखला आनिबा पई बा से माने जहा चाहुचंती अन्य माने किछ निष्पेषित तांकु से ये करबा को चाहुचंती सुयोग पाउ नाहंती बोली अवश्य किंती अर्थात मांकर लेखा एमती साधारण जीवन भितरे जो माने कि आंदोलन करबा पई बा को रिवॉल्यूशन करबा पई आसुचंती से माने मध्य प्रभावित है कि मां को आसुचंती एवं मां तांकर लेखा माध्यम रे से तांको बुझेई कि कहिचंती जे किमिति ताको से दिग दर्शन करिवे केवल जे रिवॉल्यूशन द्वारा सब किछि संभव होई जिवो आंदोलन करबा द्वारा ता नुह किंतु ताको मार्गदर्शन किमिति भाबरे देबा को हबो से जे मार्गदर्शन दब से निजे ही श्रृंखलित होइथिबो निजे ही ठीक मार्ग रे परिचालित होउथिले से हब तेनु मांकर लेखा केवल आश्रम आसीबा पूर्वरु आमी आश्रम रे नुह आश्रम आसीबा पूर्वरु मध्य से संगठित भाबे अन्य युवक माननकु प्रेरणा दउथिले एवं केवल फ्रांस नुह फ्रांस बाहर मध्य लोक माने ता द्वारा प्रभावित होउथिले 14 मसिया रे 19 की आछंती एवं 20 मसिया रे ये की फेरी आछंती पंडिचेरी तापरे ए जो ये गुडी को आरंभ हिची सेइथरे मां विभिन्न गोष्ठीर लोक मान के ये मान छात्र छात्री मान सहित विभिन्न गोष्ठीर स्कूल छात्र छात्री मान सहित आलोचना करिसेंती ता भितर गोटिए प्रश्न उत्तर रे मु एथे मांकर से ऑन एजुकेशन बहिरे पेज 302 मु एथरु ग्रहण करिछि अंशटी जोटा मु वर्तमान चर्चा करियो चाहूछि सेटरे से कहउचंती गोटिए प्रश्न होछि हाउ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ए ट्रुथ एंड फॉल्सहुड इन द इंपल्सेस ऑफ एक्शन मते बहुत ये सुंदर लागिला चर्चा विषय रे मां को प्रश्न पचारचंती जे हमें सत्य एवं मिथ्या हमें किभली भाव रे जानि परबा हमें जेतोले कार्य करूछु सत्य द्वारा प्रेरित है कि हमें कार्य करूछु ना मिथ्या द्वारा प्रेरित है कि कार्यटी करूछु एक्शंस हम जानि परबु मां एते सुंदर उत्तरटी देइचंती मु भाबली आपण मान सहित सेटा चर्चा करबा आवश्यक बोली मु लिखि रखिली एथरे मां कहउचंती impulses of action indeed it is very difficult to discriminate the impulses of a truth from the impulses of falsehood मान निजे ही कहउचंती it is very difficult जे impulse कोटा truth रा impulse आ कोटा falsehood रा impulse जने व्यक्ति चिनिबा बहुत कष्टकर falsehood unless one has received this special gift of discrimination that the light L capital light of truth T capital has brought आलोक एवं सत्य जो जदि से तार स्पेशल गिफ्ट गोटे हमकु न देइचंदी सत्य एवं आलोक व्यक्ति भितर जदि प्रतिष्ठित न होई कि प्रतिष्ठित न होई तांकर ही आशीर्वाद द्वारा सत्य एवं आलोक ही व्यक्ति भितर ए दुइटर सत्य रु मिथ्या को
ଭିନ୍ନ କରି ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ସି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କରିପାରିବେନି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି however to help at the beginning one can take as a guiding rule that all that brings with it a or creates peace। এই ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୁଡାକ କି କଣ ଆଣିଥିବ, which creates peace, faith, joy, harmony, wideness, unity and ascending growth comes from the truth। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କୋଉଟା ସତ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ନା ଯୋଉଥିରେ କି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ପିସ୍ ଅଛି, ଶାନ୍ତି, which creates peace, faith, ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଯୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ହାର୍ମୋନି, ସାମ୍ୟ, ସୌମ୍ୟତା ଯୋଉଠି ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି, ୱାଇଡନେସ ଯୋଉଠି ପ୍ରସାରିତ ହଉଛି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯୋଉଠି ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉଛି, ଆଣ୍ଡ ascending growth ହଉଛି କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅଗ୍ରଗତି। ascending growth କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆମର ଜୀବନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଯଦି ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଇଟ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଟ୍ରୁଥ। ତାହାର ଠିକ ବିପରୀତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି while all that carries with it restlessness। ଆଉ ଯୋଉ ଗୁଡାକ କି ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରଥମରେ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍, ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛେ ଯେ ସେଇଠୁ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକୁ ଏତେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଆମ ମନକୁ କରିଦଉଛି ଯେ ଆମେ ସେଥିରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ସବୁ ହେଉଛି, ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଡାଉଟ୍, ସନ୍ଦେହ, ସ୍କେପ୍ଟିସିଜମ, ସରୋ, ଡିସ୍କର୍ଡ, ସେଲ୍ଫିଶ ନେରୋନେସ୍, ଇନର୍ସିଆ, ସବୁଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଯୋଉଠି ରହିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଫଲସହୁଡ। ସହଜରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, ସରୋ, ଦୁଃଖ ହଉଛି ଫଲସହୁଡ ରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ହେଲା ଇନର୍ସିଆ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କରେଜମେଣ୍ଟ, ଡେସ୍ପେୟାର। ଇନର୍ସିଆ ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଆଳସ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ, କର୍ମ ପ୍ରବଣତା ହିଁ ଆସେ ନାହିଁ। କୌଣସି କର୍ମ ନ କରିକି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ବା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନା, ତାକୁ ଏଡେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ଫଲସୁଡି କାମ କରୁଛି, ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଡିସ୍କରେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେସ୍ପାୟାର। ନିରାଶ ହେଇଯାଉ, ଡିସ୍କରେଜ, ଆମର ସାହସ ଅଣ୍ଟେନି ଯେ କଣ କରିବି, ଏ ସମସ୍ୟାଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏ ସମସ୍ୟାଟିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଇଟ୍ସ ଫଲସୁଡ, ଇଟ୍ ଇଜ ରେନିଂ ଇନ୍ ମି। ମୋ ଭିତରେ ଇଏ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି ଫଲସୁଡ, ମତେ ସେ ଡିସ୍କରେଜ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ସାହସ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରିବିନି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫଲସୁଡ ଇନ୍ ମି, ମା ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଡେସ୍ପେୟାର comes straight from the falsehood। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାକୁ କେମିତି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ସେଇଥିରେ ଏ ଦୁଇଟି କଥା ମା ଏଇଥିରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ୟା ସହିତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଇଠି ନେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ସେଇ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ ବହିରେ ହିଁ 302 ପୃଷ୍ଠାରେ ଏଇଠି ଅଛି। 21 ଜାନୁଆରୀ 65 ରେ ମା ଏଇଠି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କଣ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଉ ଡିଟେଲ ମୁଁ ଇଏ କରୁନି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସେମିତି ଯେ ଏମିତି ମାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କେତେ ଉଦ୍ଦୀପନା, ଆଲୋକପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଏଇ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଏ, ଆମକୁ ଆଶା ପ୍ରଦାନ କରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ତାର ଆମର ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ସାଧନରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ଯେମିତି ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ନୁହଁ, ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି, ମା ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ସାଧକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ମାର୍ଗ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ
ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏଠି ରହୁଥିଲେ ତା ନୁହଁ, ଆସିକି ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଯାଉଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଭେଟିକି ପଳେଇ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପତ୍ରାଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଉଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ କି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିଲେ, ଫ୍ରାନ୍ସରୁ କିଛି ଆସିଥିଲେ, ବା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, କିଛି କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦେଶରୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଉଥିଲେ ଏବଂ ଯାଉଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଏଇଥିରେ କହିପାରିବ ଯେ କେମିତି କାହିଁକି ସେମାନେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କୁ ଥରେ ଆସି ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ରହିଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥିଲା ଯେ ଥରେ ଯିଏ ମାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ମାଙ୍କୁ ଥରେ ଯିଏ ଦେଖେ, ତାପରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବାକୁ ବା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆସି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ହିଁ କିଛି ତପସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଖୁବ୍ କମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ସେଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଉମାନେ ରହିକି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେ ଯତେ ବେଶୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେ ପାଇବେ ନାହିଁ ତାହା ନୁହଁ। ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ ଅନ୍ତରର ଅଭିପ୍ସା ଉପରେ, ସେ କେତେ ଦୂର ସେଇ ତାର ଆତ୍ମା ପ୍ରେରିତ ଆତ୍ମା କେତେ ଦୂର ସେ ପରମଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ସେଠି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରେମ ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଥିରେ ମାଙ୍କର ବାଣୀଟି ଏଇଥିରୁ ଲେଖା ଇଏ କରିବି। କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଥରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ, ତାଠାରୁ କେବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ହାତ ଲେଖାର ଗୋଟିଏ ଇଏ କରୁଛି, ଡୁ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍? ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡୁ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍? ସେଥିରେ ଆନ୍ସରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେयर ଇଜ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମ ହିଁ ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ନାହିଁ। ଦି ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ଦି ଲଭ୍ ଏଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରେ, ଦି ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ତେଣୁ ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଆସେ ସେଇ ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। which in human beings turns into love for the divine. ଦେଖନ୍ତୁ, which in human beings turns into love for the divine, not for the material world, not for ephemeral loves, ଯାହାକି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ସେଇ ପ୍ରେମର ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯାହାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ଯିଏ ସେଇଠି ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେମ ହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଟର୍ନସ୍ ଇନଟୁ ଲଭ୍ ଫର ଦି ଡିଭାଇନ୍। ତାହେଲେ କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଟିକେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାହା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହିଁ ହୋଇ ଉଠିବ। କାହିଁକି? shall we say that the nature of divine is love? ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ, ଦିବ୍ୟଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ସିଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରେମ। କାହାର? ଦିବ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରେମ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ସମଗ୍ର କିଛି ହିଁ ସେଇ ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜାଣିପାରୁନେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆମ ଚେତନାର ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆମେ ମାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଯେତିକି ଆମର ଚେତନା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ହେଇଛି, ଆମର ଆତ୍ମା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ହେଇଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ସେତିକି ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉ। ଏଇଥିରେ ଆଉ କେତୋଟି ଇଏ କହିବି ମୁଁ, ଅନେକ ଗୁଡା ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି ବା କେତେ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ମାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡିକ କେତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, କେତେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ତାହା ମୁଁ କେତେଟା ଅଳ୍ପ କେତେଟା ଏମିତି ନେଇକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ବା କହିବି।
तेबे आपण माने समस्त पढुचंती समस्त एथुर जानुचंती समस्त ताकू अनुभव करूचंती केवल एटी केवल मु मात्र केतोटी बछा बछा या भितरु नेइची जहा कि मते भल लागुतला यदि आपण माने ए परिस्थिति रे थिले होय तो ताठारु आहुरी भिन्न भिन्न सुंदर भाव रे होय तो आपण माने करि पारंते किंतु केतोटी विषय एते इमती एथे निया जायतिला मु आ गोटे इथरु करबी आलोचना करबी गोटे मार्ग तापरे मांकर एका गुडिक संबंध रे गोटे सेथरे आमे जिबा एथरे सेथे सॉरी तरीके The aim of human life is to discover the divine and to manifest it. Naturally, this discovery leads to happiness, but this happiness is a consequence, not an aim in itself. And it is this mistake of taking a mere consequence for aim of life that has been the cause of most of the miseries which are afflicting human life. मांकर जो 28 मार्च रो ऑन एजुकेशन रे ही एथरु गुटे बानी तेते नेछि आमे जदि विचार करबा जे एक दृष्टिरु मनुष्य जीवन भितरे अनेक दुख दुर्दशा भितरे आसु थाए मा एथे गुटे स्पष्ट उत्तर सुंदर भाव रे एथरे दैछंती कि भली भाव रे कोन एथरे एजुकेशन बाहिर ही से एथरे नेछि एटा होची पेज नंबर 312 रे अछि एई उत्तरटी एम ऑफ ह्यूमन लाइफ मानव जीवन रे हम समस्त जानछो डिस्कवर द डिवाइन किंतु नेचुरली दिस डिस्कवरी लीड्स टू हैप्पीनेस अर्थात हम जेतोले भगवान को प्राप्त करबा पई चाहू सेटे हैप्पीनेस हम भितरे आनंद प्रदान आसे बट दिस हैप्पीनेस इज ए कॉन्सिक्वेंस नॉट एन एम ऑफ इटसेल्फ हमें देखंतु ए दुटी भितरे कन्फ्यूजन टा कोठ अछि मु एटा को काहे कि लेखली आ भितरे जो सूक्ष्म येति रहिछि ताकू मु जानिबा पई बा आपण माने सर उपस्थापन करबा को चाहिली एम एंड द कॉन्सिक्वेंस उद्देश्य हला भगवान को आविष्कार करबा भगवान को आविष्कार करले हमको आनंद मिले किंतु आनंद ता हला कॉन्सिक्वेंस जदि आनंद पाइबा पे ही आमे सब करबा को जिबा ताहले दुख आसी पहुंचे दिस इज द कॉज मा एटा ही कहउछन आमे कोठी भूल करूछु आमे सेठी एक कथाटरू आमे बुझि जाई परिबा कहउछन जे एमटा होची जदि भगवत आविष्कार करू जीवन रो उद्देश्य होची भगवान को आविष्कार करबा आम भीतर अंतर्निहित आम चतुष्पार्श्व रे थिबा भगवान को आमे आविष्कार करबा सेथिरे मनुष्य को आनंद मिले से आनंद भीतर से विभोर हो जाए किंतु आमे सब उल्टा करूछु कोन आनंद पाइबा पई सब किछि करू भगवान को अवश्य खोजुना आनंद पाइबा पई नेकी एते ता द्वारा कोन हुए आम जीवन रे मिजरी से आसी पहुंचे ना वी टेक द कॉन्सिक्वेंसेस एज द एम उल्टा टा आमे करूछु and it is this mistake of taking a mere consequence for aim in life that has been the cause of most of the miseries which are afflicting the human life मनुष्य जीवन रो दुख रो कारण हमर एठु हमें जानि परि अवश्य जे हमें न जानि जे ताहन हो एटा जे नुआ करी हमें जानिले तार किछि कथा न अनेक थर मांकर एवं प्रभुकर लेखरु डिफिकल्टीज हम जीवन रे काहे कासे ता भी हुए किंतु एतिकी हमें एथुर जानि परबा जे ओनली कॉन्सिक्वेंस जहा
आमको गोटे मार्ग गला लक्ष्य दिगरे गला आसिक लक्ष्य दिगरे अनेक गुड़ाए तार ये गुड़िक मिले फल गुड़िक मिले कि फल गुड़िकर ही आम जदि रही जाऊ आ लक्ष्य आम से भूली जाऊ ताहले आम जीवन में दुख आसी पहुंचे नहीं कि तापरे मांकर अन्य गोटे यहाँ एजुकेशन बही द्वितीय ग्रंथटी 17टी वॉल्यूम 17टी वॉल्यूम भितर मु बर्तमान ये गोटे वॉल्यूम ऑन एजुकेशन 12th वॉल्यूम ये करते किसी लेखाखोली आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट आम समस्ते सबु बेले पढ़ुचे सेटा होची जे प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस तो प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस आम समस्त जीवन रे एते उपादेय आम ताको पढ़िले आम निश्चय सब जानी पारुछे कहीं आमको प्रेरणा से ही मिले समस्त प्रेरणा समस्त आलोक ता भीतर ही सत्य निहित होगी रही कहीं माँ से आम जो ध्यान और प्रार्थना बहीटी पढ़ू कह गले आम सेटा ही वेद जोटा जमी आम वेद को जी गुरुत्व दौचु सेमती यही ध्यान और प्रार्थना को से गुरुत्व आम देवा उचित कहीं ना वेद को जदिओ अनेक आम रहस्यजनक ही रही जाए किंतु ध्यान और प्रार्थना पढ़िले आम रहस्यजनक हुए नहीं इतने सब स्पष्ट भाव में माँ कहते आज रत्न प्रभा जो ध्यान और प्रार्थना पढ़ी मुझे आगुरी ये निर्वाचन कर रखी जे आलोचना करी ध्यान और प्रार्थना आलोचना कला बेलू से आम देखुचे ध्यान और प्रार्थना बही 313टी ध्यान और प्रार्थना ये रही माँ अनेक गुड़ाए ध्यान और प्रार्थना लिखी कि किसी बाछिकी 1/5 केवल 1/5 ही से सिलेक्शन करा सिलेक्शन करके सन्निवेशित करा ध्यान प्रार्थना रे जो गुड़ माँ ध्यान प्रार्थना हूँ भगवान सहित परम सहित पृथ्वीर प्रतिनिधि है कि परम सहित तांकर जो प्रार्थना सी जो भली भाव में उपस्थापन करुँच दुखिनी पृथ्वी को ये प्रकृति को जिभली भाव में परम आगे उपस्थापन करुँच प्रार्थना आप देखिए जे दुईटी को मुझे ये करी ध्यान और प्रार्थना बही अवश्य सबगुड़िक ध्यान प्रार्थना भल मंद ए बाछिबार किसी ये ना किंतु ये देखा जाए जे कोटार केते गुरुत्वपूर्ण ये रही जमी 1 फेब्रुआरी जमी आम देखुले जे केते ये रही 1 फेब्रुआरी कौन से देखुं खाली सब पूराटा मुझे पढ़ुनी ए लाइन पढ़ी माँ बापा जमी पढ़ुले कहते प्रति मुहूर्त सृष्टि किमिति नुआ नुआ तैयारी होची गठित होची एवं से सृष्टिर नुआ नुआ जो रूप ग्रहण करुची से नुआ नुआ रूप प्रति मुहूर्त ही से सब पुणी विनाश होची आमे आखि आगे देखुचे जे नुआ नुआ सृष्टि ग्रहण करुचे आम आखि आगे देखुचे बहुत दिन धरिकी मनुष्य जन्म होची जन्म होगी वार्धक्य मृत्यु पर्यंत देखुचे किंतु मासे प्रति मुहूर्त ही सृष्टि नवजन्म को नुआ की जन्म नौचे नुआ की फेर ये विनाश होची प्रति मुहूर्त से जाऊँगी पदार्थर स्तूप किपर नियत रूपे ग्रहण करुचे विनाश पाचे पुणी नूतन रूपे गठित होची बहु समावेश जो स्तूप गठित हुए पुणी तत्क्षणात मिल जाए जो सब सत्ता जो माने धारणा से माने शाश्वत व्यक्ति रूप किंतु वस्तुतः से माने गोटाए निश्वास परि नश्वर यही उदाहरणटी मत बहुत सुंदर लगे निश्वास भली नश्वर आमे समस्त केवल ये समस्त जगतर जहाँ सृष्टि होची प्रत्येक मुहूर्त ताहा आमर निश्वासटी जेतिकी क्षण ही तार जीवन परवर्ती मुहूर्त से नष्ट होबार ही लगुच पुणी तत्क्षणात मिले जाए कहते से माने समस्ते से गोटे धरणर जहाँ भी पार्थक्य था ना कहीं समस्ते चिरदिन पुनः प्रकाश कर चलती एका प्रकार सब कामना ओनली डिजायर्स समस्त भितर किए केते स्तर ये रही किए केते बड़ किए केते छोट से सबूर किसी बात समस्त भितर पशु पक्षी प्राणी ठार आरंभ करके समस्ते गछ लता मनुष्य भितर जेते ज्ञानी हो किए केते से अज्ञानी हो समस्त भितर से एक प्रकार से कामना सब ही से एक प्रकार कामना से एक ही प्रकार सब प्रेरणा से एक ही प्रकार तृष्णा से एक ही प्रकार सब अज्ञानाच्छन्न प्रमाद यहाँ हूँ माँ ये देखी जो समग्र विश्वर ये रहस्यटी को सी देखी पारी
କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଯେ ରହିଛି ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ, ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ କିଛି ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା କି ଆ ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ରହିଛି ତେବେ ସମୟ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ତୋର ପରାଜ୍ୟୋତି ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଏମିତି ନଶ୍ୱର ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତା ନୁହଁ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରାଜ୍ୟୋତି ଏଥିରୁ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। ସେଇଥିରେ ତାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ତେବେ ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି, କିଛି ଜ୍ଞାନ, କିଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ନିଷ୍ଠା, ବୀରତ୍ୱ, କାରୁଣ ସବୁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ମସ୍ତିଷ୍କର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଏ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ନିର୍ମଳ ଚକ୍ରରେ ଅନ୍ଧ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଯୋଉମାନେ ଆବଦ୍ଧ ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି କେତେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦୀପ୍ତ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଥିରେ ଇଏ ହେଇକି ରହିଛି ମୁଁ ଏଇଟାରୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଏଇଟାରେ ରହିଥିବା 31 ଜାନୁଆରୀର ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। 31 ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ 1 ଫେବୃଆରୀ ଦୁଇଟି ଯାକ 2 ଦିନ ଭିତରେ କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ବାଛ, ଏଇଥିରୁ କୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଇଏ ଲେଖିଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 31 ଜାନୁଆରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅନେକ ବାଛ ବିଚାର କରୁ, ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ଯେପରି ସବୁ କିଛିର କାହାରି କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତଃ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଅନେକ, କାରଣ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ବାଛ ବିଚାର କରୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିକର ବା ଅନ୍ୟଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ପରମ୍ପରାର ଅନୁଗତ ହୋଇଚାଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ବାଛୁଛୁ ଆମେ ତାରି ଅନୁଗତ ଚାଲୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ କେହି ବାଛୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଆମର ରାସ୍ତାଟା ଆମେ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେମିତି ବାଛିବୁ, ଯାହା ବାଛିବୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଚଏସ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ ନା ଆମେ ଚେତନାରେ, ଯୋଉଟାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ବାଛୁ, ଯାହା ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବାଟ ଚାଲୁ। ସେଇଥିରେ ବାଛ ବିଚାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିକର ବା ଅନ୍ୟଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ପରମ୍ପରା ଅନୁଗତ ହୋଇ ଚାଲୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ମନୋଭାବ ଏପରି ହେଉ ଯେପରି ତୋର ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମର ନିର୍ବାଚନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମର ଯାହା ଆମେ ବାଛୁଛେ ତାକୁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋକପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆଡକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଚେତନା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରଖିଥାଉ ତାହେଲେ ସେଇ ଯାହା ବାଛୁ ତାହା ହିଁ ଆମକୁ କୋଉ ବାଟରେ କୁଆଡେ ନେଇଯିବ ତାହା ହିଁ କେତେ ରହିଥାଏ। ଏମିତି ଏଇଥିରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଉ ଅଛି 15-20 ମିନିଟ୍ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କହୁଥିଲେ ଯେ 1:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଏମିତି ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଭିତରୁ କିଛିଟା ଇଏ କରୁଛି। ଆଉ ସେମିତି ଦେଖିବେ 11 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏଥିରେ ଇଏ ରହିଛି। ଯେମିତି ଏଇଥିରେ କିଛି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର କିଛି ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ ଏଥିରେ ମା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ କରିବା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପଛରେ ଯାହା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛେ ବା ଯାହା ଆମର ମନୋଭାବ ରହିଛି, ଯଦି ଭଗବତ ପ୍ରେରଣା ସେଇଥିରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମାର୍ଗ ଉଜ୍ଜଳ ହବ। ସେମିତି ଆମେ ଯେ ସମସ୍ତ ସଂସାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବତ ଆଲୋକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରହିଛି, ତାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଆଉ ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି କଥାରୁ ଏଇଠି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକଟି ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଟା ଗୋଟେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ଏବଂ ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତ ଖାଲି ଆମେ ଏତିକି ଏଥିରୁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଛି 1912 ମସିହା ଠାରୁ ମା ଏଥିରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଇ ବହିଟି 1941 ମସିହାରେ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଇଂଲିଶରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଏଇ ବହିଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଯିଏ ପ୍ରକାଶକ ହିଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଏଥିରେ ଯୋଉ ଓଡିଆରେ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଇଛି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରପତି ଏଇମାନେ ହିଁ ସେଟାକୁ ଇଏ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅନୁବାଦ କରିବେ ମା ଯାହା ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି, ଭାଷାନ୍ତର ହେଲା ପରେ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ସେଇ ଶକ୍ତି ରହେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନୁହେଁ।
କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ସେଠି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହଉଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚରୁ ଇଂଲିଶର ଅନୁବାଦ ହେଇଛି। ସବୁଠି ଏଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯେ କେତେକ ଏଥିରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି 1 ଫେବୃଆରୀର ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ଏଟାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ମାଙ୍କର ଏଇ ଗୁଡାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ। ସେଇ ଅନୁବାଦ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ପଢିବା। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଅତି ଉପାଦେୟ ଆମ ପାଇଁ ବେଦ ଭଳି। ସେଇଥିରୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ 3ଟି ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରେ ବୋଲିକି ଏଥିରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆମକୁ ବହୁତ ସହାୟକ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ନିରର୍ଥକ, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାର ମନର କୋଉ ଭାବରେ ଆମେ ରହିକି ତାକୁ ପଢୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଆଉ ଯୋଉ କିଛି ସମୟ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ 2ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ କେବଳ କହିଲି, ଯେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ ଭଲ୍ୟୁମ 12 ଉପରେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହିଟି ଉପରେ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଏ କରିଦିଏ କଣ କଣ ବହି ଗୁଡିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ୟାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କର ଲେଖାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଏମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବହି ଆକାରରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ, ଏଟା କିଛି କମ କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ସେମାନେ ଏଇ ଉପାୟଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଲେଖା ଗୁଡିକୁ ସମସ୍ତ ଲେଖାକୁ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ, କୋଉଟାକୁ ସମୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ବା ଘଟଣାକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇକି ଘଟଣା ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ନିବେଶିତ କରାଯାଇଛି ଯୋଉ 17ଟି ଭଲ୍ୟୁମରେ, ଯୋଉଗୁଡା କି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି। ଅନପବ୍ଲିଶଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁରି ମାଙ୍କର ଲେଖା ତ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରବେଶିତ ହେଇନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ବା ଅନେକ ଗୁଡାଏ ମା ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଆଉ ମାଙ୍କର ଲେଖାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ମାନବ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆମ ମାନେ ଆମେ ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହେଇକି ରହିଛି ଏଇଠି, ଯୋଉଟା କି ସବୁବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ଏମିତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପତନ ଆଡକୁ ଯିବ, ଯେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ ପୃଥିବୀ, ତାହା ନୁହଁ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡିକ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରମ ସାଧନା କରିକି ଏହାକୁ ଏମିତି ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ନମସ୍ୟ, ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାଜନ ସେମାନେ। ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏ ବହି ଗୁଡିକ ଏକାଠି ପାଉଛେ। ଏକାଠି ପାଇକି ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମରେ ଆମ ପାଖରେ ଏ ବହି ଗୁଡିକ ଉପସ୍ଥାପନକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସବୁ ବହି ଗୁଡିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଗୃହୀତ କରିକି ତାକୁ ଲିଷ୍ଟ କରାଗଲା। ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ 1972 ମସିହାରେ ଇଏର ପ୍ରକାଶ ସେଣ୍ଟିନାରୀ ୱାର୍କସର ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି 17ଟି ଭଲ୍ୟୁମ, ସେଇଥିରେ ପ୍ରେୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡସ ଲଙ୍ଗ ଏଗ ଭିତରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 2ଟି କାହାଣୀ କହିଲି। ଆଉ କଣ ଅଛି ଯେ ଅନ ଏଜୁକେସନ ତୃତୀୟଟି କହିଲି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବହି ଗୁଡିକ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲି ଏଥିରେ କହିଦଉଛି କେମିତି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଗୋଟେ ଡାୟାଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ 17ଟା ଭଲ୍ୟୁମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରେୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ, ୱାର୍ଡସ ଲଙ୍ଗ ଏଗୋ, ତୃତୀୟ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ସ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ସ ରେ ଟୋଟାଲ 7ଟା ଭଲ୍ୟୁମ ଅଛି। ସେ 7ଟା ଭଲ୍ୟୁମ ଏଥିରେ କୋଉଠାରୁ 1929 ଠାରୁ 1958 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟା ଭିତରର ଏଇ ଭଲ୍ୟୁମ ଗୁଡିକ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର 7ଟି ଭଲ୍ୟୁମରେ ଏଠୁ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରରେ କଣ ରହିଛି ଏଥିରେ ନା ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଏଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ
तृतीय हेले नाना प्रकार बोली कहिदेल तो गोटे शब्द रे मुको कहिदेली सब सरी गला ता नुह सब गुडी को विषय वस्तु क्रमे बा क्रोनोलॉजिकली समय अनुଯାयी ताकू निया जायछि प्रश्न उत्तर को विषय रे प्रश्न गुडी को कि पचारचंती साधक माने बा छात्र छात्री माने से गुडी को तापरे सन्निवेशित करा जायछि तापरे आ गोटे होची कोन वर्ड्स ऑफ द मदर द तीनोटी वर्ड्स ऑफ द मदर 1 2 3 अछि नोट्स ऑन द वे हाउ ऑन थॉट्स एंड एफोरिजम्स श्री अरविंद कर लेखा थॉट्स एंड एफोरिजम्स ता ऊपरे मा किछि प्रश्न रो उत्तर दैचंती आलोचना करिसंती ताको जो माने प्रश्न करिसंती बुझे दैचंती सेठी गोटी अछि हाउ सम आंसर्स फ्रॉम द मदर नोट्स ऑन द वे होची गोटे बहुत सुंदर एटा होची एक्सपीरियंस गोटे कहार मांकर एक्सपीरियंस गुडी को से जणे यंकु कोन एक्सप्लेन कर विभिन्न समय कहचंती से गुडी को से नोट करिकि ताको लिखिसंती और प्रकाश करचंती नोट्स ऑन द वे आउ कोटे अछि सम आंसर्स फ्रॉम द मदर मोर आंसर्स फ्रॉम द मदर एई दुईटी बहिरे विभिन्न साधक मानकर जो माने कि लिमिटेड जो माने कि विशेषतः सेते बेले वेन्सडे क्लास गुडा को होतला बुधवार दिन क्लास से बुधवार दिन इवनिंग क्लास गुडी करे कोन से दिन नउथले दे किछि फ्रेंच आ इंग्लिश दुई प्रकार रहउतला सेतरे कोथरे केते जण आ केमिति भाबरे लेखा जायछि से दुरु मु गोटे रिपोर्ट एथरे आपण मन को दोछि एक हला वर्ड्स ऑफ द मदर divided into 6 parts words of the mother 1 रो 6 भाग करा जायछि सेथरो पार्ट 1 माने मु एटार कहबा कथा हला कि भली भाबरे ऑर्डरली ताको करा जायछि आमे से गुडी को पढिले सेथरो सुंदर भाबरे आमे सिस्टमैटिकली सब पाइ जिबा जेंति पार्ट 1 श्री अरविंद संबंध रे लेखा है पार्ट 2 रे मांग संबंध रे लेखा जायछि पार्ट 3 रे श्री अरविंद आश्रम संबंध रे लेखा जायछि देखंतु प्रभु को विषय रे मां को विषय रे आश्रम संबंध रे पार्ट 4 रे लेखा है ऑरोविल संबंध रे पार्ट 5 रे इंडिया संबंध रे पार्ट 6 रे नेशन एंड अदर नेशंस एंड अदर देन इंडिया नेशंस अदर देन इंडिया भारत व्यतीत अन्य देश मानक भीतर देखो कि सुंदर भाव में ताकू सजन आमे जते बेले एटा मु पढिवा परे आपण मन आगे मु उपस्थापन करूची एटा कोन आमे जते कोनसी विषय खोजियो कि जीवा ताहले आमे मन पके होची तो को विषय रे मु सेथरु जानिबो कि चाहूची ऑरोविल विषय रे ताहले पार्ट 1 रे सेथरे वर्ड्स ऑफ द मदर 1 रे पार्ट 4 रे आमे ऑरोविल संबंध रे सेथरु पाइ परिबा बा आमे आश्रम संबंध रे पाइबा पार्ट 3 वर्ड्स ऑफ द मदर रे पार्ट 3 रे ताले ता भितर आश्रम संबंध रे सब किछि ये गुडी को जहा जहा विवरणी सेहि थ्रु हमें पाइ परिबा सेमते ए गुडी को क्रोनोलॉजिकली बहुत सुंदर भाव रे सज्जित होई के रखिछथि जो माने एते श्रम साधना करिकि आकु सजई रखिछथि जा द्वारा हमें वर्तमान सहज भाव रे ताको जानि पाबे सेमते वर्ड्स ऑफ द मदर 2 होछि 7 पार्ट्स एथरे अछि 7टी भाग रे करछि पार्ट 1 मैन्स रिलेशनशिप विथ द डिवाइन देखो एथर भी एकदम सुंदर भाव रे सजा है के लिखा है एथर आमे को टॉपिक ता आमे जानिबा को चाहिबा कोठी थिबो हठात एमिति अंडाली न होकी आमे एठू देखिबा आखि आगे हमर एटा थिबो आमे जानि परिबा से जे पहुंच परिबा एथर होची मैन्स रिलेशनशिप विथ द डिवाइन पार्ट 2 होची द पाथ ऑफ योगा पार्ट 3 होची द 3 एलिमेंट्स ऑफ योगा 3 एलिमेंट्स ऑफ योगा रो कौन कौन से अच्छी हम जब कौन 3 एलिमेंट्स कौन है पर ना फास्ट होची सिंसियरिटी एस्पिरेशन और फेथ ए तीनटा होची 3 एलिमेंट्स जोगर आ संबंध रे हम जहा किछि हमर प्रश्न थिबो बा जानिबा को चाहिबा तांकर लेखा हम एई थ्रू पाई परिबा पार्ट 3 रे कोदरे वर्ड्स ऑफ द मदर 2 पार्ट 3 रे हम पाई परिबा पार्ट 4 रे हम पाई परिबा डिफिकल्टीज संबंध रे डिफिकल्टीज जेते डिफिकल्टीज विषय रे हम जानिबा उतले पार्ट 4 रु पाई परिबा सेंति पार्ट 5 रे ह्यूमन रिलेशनशिप आगो प्रथम रे अछि मैन्स रिलेशनशिप विथ द डिवाइन एट होछि ह्यूमन रिलेशनशिप पार्ट 6 रे अछि वर्क
पार्ट 7 रे अछि पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बीइंग हमरो पार्ट ऑफ द बीइंग होची द सोल माइंड हार्ट वाइटल सेंसेस यार जो सत्ता मानक विषय रे आमे अर्थात जदि कोन समय हमर सत्ता मानक विषय रे मांकर लेखर हम जानिबो को चाहिबो ताले वर्ड्स ऑफ द मदर टूर पार्ट 7 भीतर को आमे गले सेठी पाई परिबा या भितरे मु गोटे आ गोटे वर्ड्स ऑफ द मदर 2 तो सरला 3 विषय रे टिके कहि दोछि 3 टी भी 3 के इतरे विषय कहबा ता विषय वस्तु भीतर को जाउनी मु आपन कहली जे गोटे स्टैटिस्टिकल एरा गोटे फ्रेमवर्क एथरे आमे किमिति ता भीतर किपली भाबरे सुंदर लेखा जायछि ता भीतर किमिति प्रवेश करूछि सेथरे वर्ड्स ऑफ द मदर 3 इज द वॉल्यूम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स प्रथम रे ताकू द्वि भाग कराय छि द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द राइटिंग्स द सेकंड पार्ट द कन्वर्सेशंस फर्स्ट पार्ट रे जहा किछि मांकर लेखा गुडी को अर्थात कागु केबे कोभली भाबरे लेखा गुडी को देइथिले ताकू संग्रह करके एकाठी करके वर्ड्स ऑफ द मदर 3 रे ताकू रखा जाय छै आउ इथरे होची पार्ट 2 रे रखा छै कन्वर्सेशन कोठी केतेबेले जो सेतेबेले कन्वर्सेशन जेतेबेले कुछ कथोपकथन होतिला जो के जोगी अभ्यासी को जो माने योग अभ्यास करथिले बा छात्र छात्री बा बाहर जो माने आसीथिले सेमान सहित सेतेबेले केवल रेकॉर्ड कर रखियो पे शॉर्ट एंड रे लेखिगिरी जो माने जहा डिस्कशन हला मां को आगे ताको उपस्थापित करथिले सेटा जदी अप्रूव हेले मां सेठी एग्री हेले ताको प्रकाशित करा जाउथला बा अन्य माने को तेहा जाउथला न निजे निजे लेखिकी निजे निजे मां एटा कहिथिले बोल की ऑथेंटिकेट दैट इज नॉट द ऑथेंटिक होची मां जतबेले ताको अप्रूव करंती केबे केबे एमती घटना हेची जो माने की मां को लेखा को तांगठारु परमिशन न नै करी जतबेले से अन्य माने आगे आलोचना करचंती मां गाली दैचंती कहजन तुमको के कहिला सेदिन तुम किमिति सेटाकू तो मोर परमिशन बिना तुम ताकू सेटा जहा पब्लिश हेनी ताकू तुम आलोचना किमिति कल मते सब जगह तुम आनी फेराओ बोली ताकू से कहचंती जण ह सेदिरे एमती केते गुडी कथा भी औरी सुंदर भाबरे अछि भाई बापा माने सेदिरे एटर मु संक्षिप्त रे एटर कहि दउ जेहेतु समय भी कम अछि सब गुडी को पार्ट 2 कंसिस्ट ऑफ 32 कन्वर्सेशंस पार्ट 2 रे 32 कन्वर्सेशंस अब 1950s रा एथरे रखि छथि ह से और केमति करछथि जे विषय वस्तु गुडी को मध्य आमे कंटेंट रु गले एथर मु कंटेंट रु ही संग्रह करछि कोथरे एटा नै जेबेले किभली भाबरे ताकू सज्जित कर रखा है सेटाई मु आपन कहछि द डिवाइन एंड द यूनिवर्स रिलीजन एंड ओकल्टिज्म मोरालिटी एंड वार वेल्थ एंड गवर्नमेंट एमती पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एमती विषय वस्तु गुडी को खूब सुंदर आमे सब गुडी को जतबेले ये करि परबा आमे एथुर पाई परबा ए जो मेसेज गुडी को 12 टी जो कन्वर्सेशंस अछि एथिरे 12 टी नाना प्रकार कन्वर्सेशंस अछि ह साधना एंड लाइफ इलनेस एंड हेल्थ स्लीप एंड ड्रीम्स डेथ एंड रीबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन एंड सुप्रामेंटल भाई मु आ गोटे इथरु ये करूची गोटे घटनाटी कोनसी को जने मॉनिटर को आगरे सिकिमते एटा गोटे आपण माने अन्य बहिरु मध्य अन्य बहिनो से बहिरु संग्रह करिवे मु गोटे केवल इथरु उपस्थापना करूची ओ सरी से करूची हां मात्र मंदिर से कोठरे शॉर्ट हाउ सेटा मु खोजी के एठे पाउनी अन्य अन्य गुडी को मु आपन को टिके टिके इथरे कहि दोची आ एमितिका माने एथरे मोर कहिबार अथा ना जे क्वेश्चंस एंड आंसर्स वर्ड्स ऑफ द मदर क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो सातोटी मदर जेंति वर्ड्स ऑफ द मदर रे कहिली जे तीनोटी परि म अछि फर्स्ट 1 2 3 सेमति क्वेश्चंस एंड आंसर्स 1929 31 50 51 3 50 to 51 तीन नंबर 53 55 56 54 56 and 57 58 द आमे देखिया जदी 1950 51 थारु आरंभ करके 50 51 तापरे 53 54 55 56 and 57 58 एभली भाबरे एगुडी को निया जाईची एई या भीतर नेबा भीतर एगुडी को मध्य बहुत सुंदर भाबरे एथरे अरेंज करा जाईची जे जेमती गुटे गुटे केवल समय हो जाउची
हिंट करी आपण मन कहि दोची जे व्हाई डू ह्यूमन बीइंग्स 1953 रे कहउछन व्हाई डू ह्यूमन बीइंग्स वांट टू हैव समथिंग इन एक्सचेंज फॉर व्हाट दे गिव देखो पिटिसरे गोटे एक्सरसाइज खोजी खोजी एमती गोटे पाइथिले प्रश्नटी होची जे जने पचार जंदी मा व्हाई डू ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज वांट टू हैव समथिंग आमे जेतोले काहाकू किछि दो ता प्रतिबदल रे आमे निश्चित भाव रे चाहू यदि भगवान को फुलटिए देले भी भगवान ठारू आ गोटे प्रतिबदल रे आमे चाहू कोन तो मोर डिफिकल्टी दूर कर दबो मोर समस्त सुविधा असुविधा सब तुम देखिबो नै कि मोर जहा मु चाहिबी प्रार्थना करबी सब तुम सेमती से कहंदी मां कहउचंदी कुटिया सेंटेंस बहुत सुंदर एथर कहंदी बिकॉज़ दे आर सेट अप इन देमसेल्व्स मां कहउचंदी मनुष्य माने एटा काहे के एमिति चाहुचंदी जहा हम टिकिए भी काहू देबू ता प्रतिबदल रे सेतिकी पाइबू बा ताठू बेसी और पाइबा पे इच्छा करिबू अवश्य भगवान को आमे सब बेले जेतिकी दउ ताठू बहुत बहुत बेसी सब बेले चाहू था मांगू था काहे के कहउचंदी बिकॉज़ दे आर सेट अप इन देमसेल्व्स माने निज भीतर ही निजे सीमित होगी रहितांती तेणु करी एठरे से माने एभली भाव रे चाहंती कहउचंदी उचंदी वॉल्यूम 54 रे 1954 रो क्वेश्चन आंसर रे रहिची साधक जो फ्रेंच क्लासेस साधक एंड इवनिंग क्लासेस प्ले ग्राउंड रे इवनिंग क्लास रे जहाँ जहाँ साधक मान चर्चा करुले फ्रेंच रे सेठी एथरे लिखा अछि आउ 56 रे 55 रे अछि सॉरी 55 रे होची ए जे वेडनेसडे क्लास गुडा को इवनिंग रो 56 रे अछि क्वेश्चंस इन द आंसर्स आल्सो फ्रेंच met by the ashramites and the students 56 रे छात्र माने एवं जो माने आश्रमाइट थिले से माने भी करिसंती एंड एथरे एमती भाव रे सब गुडी को ये करा जायछि आउ मु बदे किछि एथरे जदी गोटे कथा मु एथरु आलोचना न करूची निश्चित अभाव रहि जिवो सेटा होची मां को विषय रे कहबो बोले आश्रम औरविल आउ मातृ मंदिर ये तीनोटी निश्चित भाव में मां सहित आम लेखा बा जीवन को देखिले बा लेखा भितर देखिले ये तीनोटी मुख्य भूमिका ग्रहण करे सी आसी आश्रम रहिले आश्रम को निर्माण कले श्री अरविंदर स्वप्न को साकार करने औरविल को सी चिंता करते औरविल किभली भाव निर्माण हम औरविल भितर आम देखिछे मातृ मंदिर रे से कहउचंती कोन बोल तक कहउचंती मातृ मंदिर को आमे ते औरविल एवं या भितर सब विशेष भाव जानिछे तबे मातृ मंदिर संबंध रे मु एते कहि जाय जेहेतु समय शेष हो जाउछ आ अधिक चर्चा करूनी दे मातृ मंदिर विल बी द सोल ऑफ औरविल मा कहउचंती द सूनर द सोल इज देयर द बेटर इट विल बी फॉर everybody and especially for the Aurovillians मातृ मंदिर को ये तैयारी होबार गोटे मेसेज टा पढ़ी करी शेष करी ये माँ कहते लेट द मातृ मंदिर बी द लिविंग सिंबल ऑफ Auroville's aspiration for the divine let the मातृ मंदिर बी द लिविंग सिंबल ऑफ Auroville's aspiration for the divine Auroville से मातृ मंदिर ही जे कि चाहूची भगवान को चाहूची एटा मातृ मंदिर ही जनाउछि भाई मैंने अनेक एथरे किछि अवश्य रहि जाछि मु आलोचना करि पारनी किछि किछि रहिछि खूब सुंदर कथा गुडी करे आशा करूछि आपण मानक संकल्प आगरे जो उपस्थापन कली एथर मोर निजस्व गोटे व्यू किभली भाबरे मु उपस्थापन करबी जदि एथरे त्रुटि थाए मु मां को पाखरे क्षमा मागी नेबी आ मां को पाखरे कृतज्ञ कि मते मां ही किछि गोटे एथरे प्रेरणा देइचंती किभली भाबरे मु नेबा पई मु ताहा अनुभव करथली आपण मानक ठारू समस्त ठारू विदाय नउची आपण मानक समस्त को प्रणाम सह विदाय नउची वंदे मातरम।